For today video mga kabugan, i-share lang nako sa inyo ang mga travel nga akong nabuhat kada adlaw no. Watay travel goal nga mahitabo kay wa man tay sapi. Kay anak man ta sa pubring alindahaw so manarbaho ra gyud ta. O nga akong travel nga nahitabo sa akong kinabuhi no kanira yung travel from work to home, from home to work. So mao ra gyud na ako ikapanghambog nga travel no kay wala man tay ka-afford mo atong mga Siargao, mga Palawan, mga Boracay o guban pang Malang Mananap. So pundo ra kita diri sa Dakbayan sa Sugbo no kay wa man tay laing matuan nga mga lugar. Pero mutaya man kog luto kay yung kadaog ko kay mo travel man jud ko anang mga lugar no. Kay kanusa pa man day ta ma-travel nga magsakit naman atong mga katuhuran ug mga arthritis no ug mga rayuma. So samtang kaya pa maglaag gyud ta bisan asa no. So sa pagkakaroon ang atong travel kay diri ra gyud sa Cebu City. So i-share lang nako sa inyo hanade ko diri sa may Fuente Osmeña Circle dapit no. So familiar mo aning lugar kay bawo jud mugasa ning dapita. So maron akong chika nga ka-share sa inyo ha no. So mao to diri na lang ko kutob, diri na lang ko tama, dili na ko mugukod sa taong kusog mo dagan kay hanga. Thank you for watching. Bye for now.